outline evaluation element. Examine the assignment and identify the specific elements or critical attributes to be evaluated. These attributes should be objectively measurable, focusing on the essential skills or competencies targeted by the assessment. So, there is, you need to analyze sa imong assignment nga buhatan nimo reference para ma-identify nimo o usa nga criteria nga imong gamiton o para usay dapat na ma-evaluate sa imong rubrics. So dire is para sa ma-identify nimo or sa mga key components na criteria nga directly related sa imong learning objectives. Then 4 is define performance. Performance range. Create a range of performance level. Example, the excellent, good, unsatisfactory. For each evaluation element, this establish clear benchmark for assessing students to work across different level of proficiency. So dapat you need to establish a clear benchmark para kanang naka-describe sa each element like atong excellent, good, or unsatisfactory. Para sa gingon ni Kuya Vince nga para makamake ka og judgment either asa ang weaknesses or strength sa bata system. Then number 5 is provide descriptors for each level. Develop descriptors that articulate that characteristic associated with the performance level. So every performance level butangan nimo og descriptors nga nag-describe ana niya para madali nimo pag-assess kung kanang sakto ba or dili ba sakto ang answer sa imo. Yes, tingin ko sa kita ang description. Di lang, hindi naman nag-report yan ng itong mga descriptors. Descriptors ay maraming good. Criteria mo to. Ito yung mga reference diba? Nakasulat sa So example natin Sa criteria tapos descriptors. ang criteria